जी नाजरीन, वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। आप लोग ब्रेक पे थे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मरियम आफ्ताब से इन लाहौर, और हमारे साथ डॉक्टर ईसा मौजूद हैं। लेकिन ब्रेक में हमें दो और एक्सपर्ट स्कॉलर्स ने ज्वाइन कर लिया है। एक हमारे साथ हैं जी काजिम मेहदी साहब, हु इज़ अ रिलीजियस स्कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ हैं जी डॉक्टर मोइज़, इज़ अ डायरेक्टर माइंड साइंसेज, पहले भी आ चुके हैं मेरे शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बोथ ऑफ यू। और जी इतनी सारी अब पर्सनैलिटीज़ स्टूडियो में मौजूद हैं, इतनी सारी एनर्जीज, ओपिनियन सारी इकट्ठी मिलेंगी। मुझे लग रहा है कि कॉन्वर्सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सबकी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस, अपनी राय, अब जब हम उनके बारे में बात करेंगे, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं अपने सवालात के साथ। और एक कॉलर ले लेते हैं। कौन है जी हमारे साथ लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर दें। हाँ जी, कर दिया जी। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा। ज़ारा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सियालकोट से बोल रही हूँ। जी ज़ारा, अच्छा क्या पूछना चाहेंगी? पूछिए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम अगर किसी के पास जादू टूने वाले के पास नहीं जाते, ठीक है नहीं जाते, लेकिन कोई हम पे कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम आपको सॉल्यूशंस बताएंगे। अब शो देखती रहिए। डॉक्टर ईसा और काजिम मेहदी साहब आपको बताएंगे कि अपने आप को किस तरह बचाया जाए, या किसी ने आपके ऊपर कर दिया है तो उसका तोड़ कैसे होगा। और नाज़रीन, आप अपने साथ एक पेपर और पेन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी दुआएं होंगी, कुछ ऐसी सूरतें होंगी जो रिसाइट करनी होंगी, वो आपको लिखनी पड़ेंगी। तो आप शो देखती रहिए जी। मरियम के पास चलते हैं। बिफोर वी कम टू यू बोथ, हम आपको बता भी दें कि आपको पता है हम बात करें जादू टोने, उनके इलाज पे। मरियम आफ्ताब लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर, और उनसे गुफ्तगू चल रही थी कि जी एक सीडी है जो वो अल्लाह के 99 नाम है, उनकी एक सीडी है जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है लोगों में। इट्स हीलिंग पावर है उसमें, जिनको एंग्जाइटी है, इंसोम्निया है। और उनसे एक सवाल मैंने ब्रेक में पूछा था, जिसका आप जवाब मरियम हमें देंगी, कि शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर। टैरो कार्ड रीडिंग हमारे मज़हब में एग्जिस्ट करती है, इसका जिक्र क्या कुरान में है, ये पूछा था। मरियम, आप प्लीज़ जवाब बताइए। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप टैरो कार्ड रीडिंग में डिफरेंट कप, जैसे राइडर कप होता है, वो वेस्टर्न टैरो है। ठीक है। इस्लाम में न्यूमरोलॉजी का बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल, और जो ईस्टर्न टैरो मैं डेक यूज़ करती हूँ, दैट इज़ जस्ट न्यूमरोलॉजी। सिर्फ उसमें जो देखने वाला होता है उसको विजुअल्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हर के पीछे न्यूमरोलॉजी होती है। अच्छा। और यूजुअली जो नॉर्मल डेक होता है वो 78 कार्ड्स का होता है। दिस इज़ नॉट 78 कार्ड्स, इट्स न्यूमरोलॉजी। तो आप इनमें से जिससे पूछ लें, इल्म जफ़र या ऐसी भी कोई चीज़ होती है, तो न्यूमरोलॉजी का पत्ते फेंकना गलत बात है, बट दिस इज़ कनेक्टेड टू न्यूमरोलॉजी। सिर्फ व्यूअर को लगता है कि आप ईस्टर्न टैरो को उस तरह यूज़ करें। अब आप अगर राइडर का लें, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टैरो जो मैं यूज़ नहीं करती। अच्छा, ठीक है। काफ़ी हद तक उन्होंने जो नज़र डॉक्टर ईसा का जी हाँ एक सवाल, जो नज़र की हद तक कहा, या जो सदका या दूसरी चीज़ें हैं, या अल्लाह के सिफाती नाम है, बहरहाल जो टेरो कार्ड का उसका कोई कुरान से ताल्लुक नहीं है। अच्छा। तो लेकिन जो बाकी इल्म जो इन्होंने कहा है, क्योंकि हम तो कुरान को इस हद तक जानते हैं ना कि नमाज, रोज़े, हज, ज़कात की आयतें, दुनिया में जितना भी इल्म है वो सब कुरान में मौजूद है, और उस इल्म को हासिल करना चाहिए। बस देखना ये है कि पॉजिटिव कौन उसको यूज कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर मोइज़ की तरफ मैं आऊंगी। अब डॉक्टर मोइज़, आप आई बिलीव शो का पिछला हिस्सा देखते रहे हैं, और आपको पता है एग्जैक्टली कि क्या डिस्कशन हुआ इससे पहले। अच्छा, ये बताइए, बिकॉज यू डील विद साइकोलॉजिकल इशूज। अब इसका साइकोलॉजिकली कितने लोग बिलीव कर रहे होते हैं कि जी हम पे जादू हुआ है? आपके पास आते होंगे बहुत विक्टिम्स कि जी हमें बताइए हम क्या करें, कैसे, क्या असर हुआ होता है लोगों पे, क्या इफेक्ट होता है? पहले तो ये समझे कौन सी चीज़ जादू है और कौन सी चीज़ जादू नहीं है। हाँ। कोई ऐसा अमल जो इंसान की फलाह व बहबूद के लिए, इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए, इंसान को राहत और सुकून पहुँचाने के लिए किया जाए, वो खैर का अमल वो क्या है? खैर का। अब एंटीबायोटिक जो है वो आम आदमी के समझ में नहीं आएगी कि कैसे काम करती है, तो बज़ाहिर तो ये जादू लगता है। एक हवाई जहाज है 747, इतने लोगों को लेकर उड़ता है, बज़ाहिर ये जादू है, ठीक है, मगर इसके पीछे साइंस है, और ये इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई है, तो ये खैर का अमल है। ठीक है। अब यही टेक्नोलॉजी, यही तरीक़ाकार अगर गलत इस्तेमाल किया जाए किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए,
मारने के लिए तो ये फिर जादू है। ये पहले तो एक डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए। काला जादू। आपको पता है किसी ज़माने में अर्ली सेंचुरीज के अंदर ब्रिटेन में, इंग्लैंड के अंदर विच क्राफ्ट होता था, मैजिक पोशंस बनते थे। वो मैजिक पोशंस में ऐसी खुशबुएं होती थी कि लड़का लगाए तो लड़की अट्रैक्ट हो, लड़की लगाए तो लड़का अट्रैक्ट हो। आज वही अरोमा थेरेपी बन चुका है, ठीक है, साइंस वही है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी हीलिंग की दवाइयाँ बनती थी किसी ज़माने में जड़ी बूटियों से, तो वो कहते थे ये मैजिक पोशन है, मगर आज वो एंटीबायोटिक या दूसरी किस्म की दवाइयाँ बन हर्बल दवाइयाँ भी जो बन रही हैं। बिल्कुल। अब पहले तो हमें ये समझना है कि चूंकि मसला एक तो है कि अनपढ़ आदमी जो कि जाहिल है, उसको तो हम माफ़ कर सकते हैं कि उसने तालीमी हासिल नहीं। मुसीबत है पढ़े लिखे जाहिलों की, और इसकी तादाद की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। आप देखें दुनिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये चंद मुल्क ऐसे हैं कि जिनके कब्रिस्तानों में दरख्तों पे आपको तावीज़ और धागे लगे नजर आएंगे, दुनिया के किसी कब्रिस्तान में नहीं होते। अगर आप किसी अंग्रेज़ के कब्रिस्तान में देखें तो वो शायद हमारे एक अच्छे खासी मोहल्ले से खूबसूरत होगा, बाग होगा, उसके अंदर गार्डन होगा। अब यहाँ मसला ये आता है कि इंसान जब किसी प्रॉब्लम में आता है, और ज़िंदगी नाम है जिद्दोजहद का, इश्यूज़ का, प्रॉब्लम का, अगर दुख ना हो तो सुख के कोई मायने नहीं, ठीक है। जब परेशानी आती है और इंसान की अकल नहीं समझ पाती कि भाई क्या बात है, मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, क्यों मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, मेरी शादी नहीं हो रही, तो जब उसकी अकल किसी बात को नहीं मान सकती, जबकि उसका ईमान कहता है कि उसे वेट करना है, तब वो दूसरे रास्ते ढूंढता है। अब दूसरे रास्ते में वो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। आपको ज़रूरत है कोई सवाल का जवाब दे, वहाँ एक बाबा बैठा है जो आपके सवाल का जवाब देगा, तो आप खुद ब खुद वो आपको खींचता है आपकी ज़रूरत की वजह से। अब उसके बाद वो जो भी साइकोलॉजी यूज़ होती है, हमारे पास जो केसेस आते हैं उनमें से अक्सर बड़े अजीब गरीब केसेस आते हैं। बाज़ तो हकीकत में लगता है कि जादू है, और मैं समझ 99% नहीं होता, 1% फिर भी कहीं ना कहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस्म से सुइयां निकलना, घर के अंदर खून की छींटे पड़ना, कहाँ से आ जाना, बिल्कुल ये सब चीजें, ये चीजें मगर बात कैसे हो रही होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है, आप जैसे साइकोसिस है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, उसके बाद मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर, उनको कहते हैं जिन चढ़ गया, उनको चाहते हैं जिन चढ़ा। और मेरे पास एक 16 साल की बच्ची आई, वो मुझसे आके कहती है जी मैं अल्लाह से बात करती हूँ, ठीक है। नाउ शी वाज बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट। अब उसके बाद उसको रेफ़र किया साइकाइट्रिस्ट को, साइकाइट्रिस्ट ने फिर उसको ठीक कर दिया, कुछ अरसे बाद वो बेहतर हो गई। यहाँ पता नहीं चलता लोगों को कि जी कई दफ़ा आपके अच्छा इंसान क्या चीज़ है, पहले तो ये बताएं, इंसान इस कायनात में वेरी स्पेशल मखलूक अल्लाह की। देखिए अल्लाह के आखिरी नबी जो तमाम अनबिया कराम के सरदार हैं, वो इस्लाम के आखिरी नबी मतलब इस्लाम में आए। खुदा ने किताब भेजी कुरान, और ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ने खुद किया कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। कायनात के माजी के हाल के मुस्तकबिल के तमाम उलूम कुरान में मौजूद है। तो पहले तो कुरान को समझे कि क्या चीज़ है। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, आप अंदाजा नहीं कि कुरान की अजमत क्या है। अब उस अजीम किताब का मौजू है इंसान, तो इंसान की अजमत क्या है, इंसान की अजमत, इंसान क्या चीज़ है। अब अगर कुरान इतनी अजीम किताब और उसका उन्वान इंसान, तो इंसान का मर्तबा खुदा के नज़दीक बहुत आला और बहुत बड़ा है। अब यही इंसान जब गिरता है तो बिल्कुल पस्तियों में जाता है, हैवान से ज्यादा बुरा हो जाता है, और जब राइज होता है ऊपर की तरफ होता है तो फरिश्ता उसे सजदा करते हैं। बस ये प्रॉब्लम है कि इंसान के अंदर इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है, इतनी कैफियत है कि अगर साइंस भी अगर आप लेके देखते हैं साइकोलॉजी वगैरह, तो एक हद तक साइकोलॉजी भी खामोश हो जाती है। वो कहती है इसके आगे हमें नहीं पता कि क्या कैफियत है, क्योंकि वो एक्सप्लोर नहीं किया गया। बहुत मल्टी, इंसान के अंदर इतने डायमेंशन है, माइंड के इतने डायमेंशन है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं आपको। अच्छा डॉक्टर कासिम, बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं सबकी बातें। आप ख्वाबों की ताबीर भी लोगों को बता रहे होते हैं। आपके पास कितने लोग ऐसे आते हैं जिनको कोई ना कोई ऐसा ख्वाब आया होता है और वो बिलीव कर रहे होते हैं कि जी हमारे ऊपर जादू हुआ है, या असल में क्या ख्वाबों के थ्रू पता चलता है, वो अलामात होती हैं, एक कुछ मैसेज होता है कि आपके ऊपर कोई इफेक्ट हुआ है? देखिए ख्वाबों में बहरहाल ऐसी चीज़ें होती तो हैं और इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि जैसे प्रोफेसर मोहित साहब कह रहे थे, मैं आपको बताऊं कि बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पढ़ा लिखा तबका हो या आम जाहिल, वो घूम फिर के इस वक्त उनका जहन जाता इसी तरफ है कि हमारे साथ कुछ हो गया है, कोई गलत चीज़ हुई तो किसी ने कुछ किया है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि बेसिकली इंसान ने अपने आप को समझा ही नहीं।
देखिए मैं आपको किसी ओहदे पे फायज कर दूं, इनको किसी रुतबे पे फायज कर दूं, ये मुझे कर दे, बहुत खुशी की और बड़े फख्र की बात है। लेकिन खुदा ने इंसान का तारुफ करवाया अशरफुल मखलूक़ात की हैसियत से। कौन खुदा? कि जिससे बढ़ के ना कोई है ना हो सकता है, ठीक है। उसके बावजूद इंसान ने अपने आप को नहीं समझा। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहीं ये कहा था कि हम अपने मसाइल के हल के लिए किसी सीना गज़ट आमिल को के ऊपर एतबार करते हुए सख्त सर्दी में रात को 12 बजे उठ के सूरह मुज़म्मिल की तिलावत 40 रोज़ कर सकते हैं, लेकिन उसी सूरह मुज़म्मिल में जो पैगाम हमें दिया गया है कुदरत की तरफ से, हम उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम अपने अंदर से उस बाबा को तलाश कर कि जिसकी वजह से कुदरत ने हमें कहा है कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, यानी खिलकत के एतबार से हम फरिश्तों से भी अफजल हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर अमल का ताल्लुक आ जाता है। कुरान में ईसा साहब शायद मेरी बात की तायद भी करेंगे कि कुरान में मौजूद है कि तुम अपने मसाइल का हल खुद नमाज और सब्र में तलाश करो। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि हमें इस बात से रोकती हैं कि हम किसी गलत तरफ जाएं। और अल्लाह ताला कलाम पाक में बार बार फरमाता है कि तुम्हारी दुआओं को मैं पूरा करता हूँ, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं का पूरा करने वाला हूँ। लेकिन हम इतने बेसब्रे हैं बहैसियत इंसान के कि हम उस वक्त का इंतज़ार नहीं करते, बस हमें कि जब कुदरत हमें शॉर्टकट चाहिए या किसी और में बिलीव। एक कॉलर लेना चाहेंगे हम इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, सुमेरा है मेरे ख्याल में कराची से। अस्सलाम वालेकुम। ओ क्या हुआ? ड्रॉप हो गई। ओहो, अच्छा जी, आप प्लीज कॉल करें। ड्रॉप होना भी जादू की वजह से। हर चीज जो हमें समझ नहीं आती है उसके पीछे है जी जादू। अच्छा मरियम आफ्ताब, हम आपकी तरफ आते हैं थोड़ा सा। आप हमारे जितने स्कॉलर्स और यहाँ पे जो बैठे हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोइज़, उनकी बातें सुनती रही हैं, कितना इत्तेफाक करेंगी कि इनकी सारी जो अभी इन्होंने बताया कि जी हीलिंग हमारे अंदर है, हम खुद उसको क्या कहते हैं, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी जितनी भी हमारी इश्यूज़ हैं उनको खुद हील कर सकते हैं, तो फिर क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी के पास जाने की? देखें जी, बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि सोल, बॉडी एंड माइंड ये कनेक्टिव होते हैं एंड वी हैव द एबिलिटी टू क्योर देम। लेकिन कई दफ़ा देखें कि अगर आपको फ़र्ज़ करें बड़ा एक इमोशनल शॉक पहुंचा है, तो आपको, ये तो हज़रत अली की भी saying है कि गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत परेशान हैं और आप सेन माइंड पे कोई चीज़ सही तरह सोच नहीं रहे, तो मेरा ख्याल है किसी के पास, राइट बंदे के पास जाके गाइडेंस लेना आपका एक कथासिस हो जाता है। आपका इमोशंस के बाद कई दफ़ा होता है कि कहीं हम अपने हीलिंग सेशंस के अंदर, मैं पहले लोगों की बात सुनती हूँ, तो जब उनका पूरा चीज़ वो अपनी कह देते हैं तो तब वो ओपन होते हैं टू सजेशंस। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जब हमारा एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम होता था तो अक्सर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या आंट्स के साथ ये एक ऐसा ताल्लुक़ होता था। जैसे मेरे चाइल्डहुड में मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम लाई, आई यूज्ड टू ऑलवेज गो टू माय ग्रैंड मदर। उन्होंने काफ़ी हमें रिलीजियस वो दी। अब खुद ही बैठ के हम रोएं, आप अक्सर फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं, अपना रोना सुनाते हैं। अब आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको मशवरा देते हैं। मेरे ख्याल में किसी राइट बंदे से मशवरा लेना एब्सोल्युटली ज़रूरी है, ताकि बजाय इंसान कोलैप्स करने के, अग्रीड मरियम, सपोर्ट सिस्टम। बट लोगों ने इसको एक बिजनेस बना लिया है, पैसा कमाने का जरिया बना लिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए जी, इस तरह तो ये है कि आजकल कॉस्मेटिक सर्जरीज के पास जाओ तो कोई लाइपोसक्शन सही हो जाती है कि ख़राब हो जाती है। डॉक्टर्स कई दफ़ा ज़्यादा दवाइयाँ दे देते हैं कि जी जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, वो दे देते हैं। तो गुड एंड बैड हर जगह, हर शोबे में होता है। इसमें ये सिर्फ तो नहीं है कि हाँ इस कैटेगरी में एक्सप्लॉइट ज़्यादा हो रहा है बिकॉज इसमें पैनिक ज़्यादा है, बट अगर आप देखेंगे तो हर कैटेगरी के अंदर गुड एंड बैड आर इक्वली देयर। ट्रू, बिल्कुल। डिफरेंशिएट कैसे करें मरियम ये चीजें तो बड़ी जरूरी है। गुड एंड बैड को तो सबसे पहले आप रेपुटेशन पे देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी की कहाँ है, किसी का किस तरह है, किसी की बैकग्राउंड कितनी है जी, आप उस पे देख के अपनी जजमेंट करें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस पॉइंट पे हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आए नाजरीन, आप अपने सवालात के लिए हमें कॉल कीजिए। सारे स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू मरियम फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर, थैंक यू सो मच। नाजरीन एक ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा।
آپ کے خیال میں لوگوں کی دعاؤں میں اثر نہیں رہا؟ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے SMS کریں YWHM اسپیس اپنا میسج ٹائپ کریں اور بھیج دیں 8888 پر۔ جی ویورز، یہ وقت ہے میرا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم جی بات کر رہے ہیں جادو ٹونے بندشوں پہ، عاملوں پہ، کن کے پاس جایا جائے، علماء کے پاس جانا چاہیے نہ کہ آپ عاملوں کے پاس جائیں۔ کالر ہے لائن پہ سمینہ فرام کراچی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عائشہ، بہت اچھا شو کر رہی ہیں آپ۔ تھینک یو سمینہ، بہت اور شکریہ۔ آپ کا کوئی شو ہم مس نہیں کر سکتے، ریئلی تھینک یو۔ بالکل نہیں کر سکتے، یقین کریں۔ اور جس طرح آسمان پہ سب سے روشن ستارے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے سب سے روشن ستارے تینوں بلائے آج۔ ہائے جی، اپنی فیلڈ کے سب سے روشن ستارے ہیں یہ۔ بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ۔ کیا سوال کریں گی، کس سے سوال کریں سوال گی؟ تو عائشہ نہیں کروں گی، جلدی جلدی کچھ شیئر کروں گی جی بالکل۔ اگر اجازت ہو تو۔ دیکھیں، آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جعلی عاملوں کے پاس، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، تو میں ایک پرائیویٹ چینل کی بات کرتی ہوں کہ میں خود گواہ ہوں اس بات کی کہ جو آپ چینل پہ دکھا رہے ہیں، جن کو بلا کے بٹھایا ہوا ہے، اگر وہ بھی جعلی نکلے تو ان کا کیا کیا جائے؟ ایک چینل پہ ایک صاحب آتے ہیں، تو وہ ان کو میں نے ایک دفعہ کال کی، میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے بڑا ڈرا دیا کہ بھائی کسی نے سفلی کرایا، آپ کا دشمن ہے یہ وہ۔ میری بڑی طبیعت خراب رہتی تھی۔ اب میں نے اپنے ہسبینڈ سے بڑی ریکویسٹ کی کہ مجھے لے کے چلیں، اب وہ لے تو گئے۔ آپ جاتے ہی تو انہوں نے کیا کیا جی، 100 روپیز دیں، آپ رجسٹریشن ہے، فائلیں بن گئی۔ اچھا رجسٹریشن ہے کس بات کی بھائی؟ سیکنڈ ٹائم آئیں گے تو 50 روپے ہو جائیں گے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے بھائی، دے دیے، چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ ساری عورتیں کالرز تھیں، وہ کہیں گی ہم کال کر کر کے ہی آئے، ہمیں بلایا۔ اب ہم ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ کو کوئی فائدہ ہوا یا کب سے آ رہی ہے؟ بالکل، ورڈ آف ماؤتھ۔ ہم بات کر رہے تھے، وہ بار بار ڈانٹ رہے تھے، خاموش بیٹھے خاموش بیٹھے۔ اب جو صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں نا، تو وہ اٹھ کے آ گئے، آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پہ، اور یہ کر رہی ہیں۔ اتنی بدتمیزی سے انہوں نے عورتوں کو ڈانٹا، اور یقین کریں کہ میں ان کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں سمجھوں ان کی کوئی بھائی ہیں جڑوا، کیونکہ جو ان کی داڑھی تھی، جو ان کے بال تھے، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھے، اور بالکل لائٹ سے براؤن سے تھے، اور ٹی وی پہ تو اتنی گھنی بلیک کلر کی داڑھی لگا کے اور انگوٹھیاں پہن کے وہ بیٹھے تھے۔ اب سنیں میری بات، اب میرے ہسبینڈ نے تو جو مجھے سنانی شروع کی نا باتیں، کہنے کہ تم جیسی عورتیں وہ بیوقوف بنتی ہیں، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا، انہوں نے کیا کیا، عصر کا ٹائم ہو گیا کھانے کا، میں کب سے بیٹھی ہوں، ٹرے ایسی گئی لوازمات کے ساتھ، سچ کے نا اندر نماز نہیں پڑھی انہوں نے عصر کی، کھانا کھایا انہوں نے، ان کے ساتھ جو لیڈیز اسسٹنٹ تھیں، آئی لائنر اور اتنا میک اپ انہوں نے کیا ہوا تھا، اور اتنی ٹیبلیں تھیں، شاہانہ انداز، انہوں نے کھانا وانا کھایا، اور جو اچھی امیر عورتیں آ رہی تھی نا تیار ہوئے اسٹیشن کے جاتی تھی اندر، تو میں خیر اندر پہنچ گئی کسی طرح۔ میرے ہسبینڈ نے کہا جانا ضرور، تم آئی ہو نا، تم نے پیسے بھی خرچ کیا، تم چلو۔ اب ہم اندر گئے تو میں نے اس سے کہا جی میں نے کال کی تھی، تو آپ نے مجھے وہ پڑھنے کی تعداد نہیں بتائی تھی، تو مجھ پہ اتنے گرم ہو گئے، کیوں میں ایسا کر نہیں سکتا؟ میں نے کیوں نہیں، میں نے کہا آپ کی کال ریکارڈ ہے، کہہ رہے نہیں جی میں کر سکتا ہوں، میں نے بتائی ہوگی، اور آپ کے ہسبینڈ پہ بھی سفلی اور آپ پہ بھی، اور یہ اتنا خرچہ، اور آپ لوگ نے اپنا علاج کرایا، یہ کریں یہ چیزیں۔ ٹھیک ہے سمینہ، سٹوری بہت لمبی ہو گئی ہے، ہم نے یہ تو فگر آؤٹ کر لیا کہ آپ بالکل کسی جعلی عامل کے پاس گئیں، اور آپ آئی تھنک ایک ایگزامپل ہیں، بہت ساری آپ کی طرح کی خواتین جو ہیں وہ اپنی معصومیت میں بے وقوف بن جاتی ہیں، لوگوں کی باتیں سن کے، لوگوں کے دباؤ میں آ کے اس طرح کے لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ آئی تھنک بہت اچھی بات ہے آپ نے شیئر کیا، دوسرے لوگ بھی سن رہے ہوں گے، دوسری خواتین، کہ بھائی آپ نے خود ڈفرینشیٹ کرنا ہے، اپنے ایمان کو اسٹرانگ رکھنا ہے۔ جی ڈاکٹر کاظم، آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کی باتوں پہ؟ دیکھیں اس میں بات ہوئی ہے، ہم اپنی پہلی بات کو وہ کریں گے کہ دیکھیں ہم لوگ، قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، ہم ایک تو خود اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمیں تربیت دے سکتے ہیں، یعنی علماء کرام جو ہم کو سمجھا سکتے ہیں، ہم اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک عامل دعوے دار ہوتا ہے، خود اپنی آپ کو پوزیشن بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں یہ عامل کامل اور زاہد اور متقی اور پرہیزگار اور وغیرہ وغیرہ، ہو سکتا ہے وہ،
لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ سند اور یہ ڈگری دی کس نے؟ اچھا، تو گناہگار کون زیادہ ہوگا، جو عامل بیٹھا ہوا ہے بالکل، یا جو لوگ جا رہے ہیں بلیو کر رہے ہیں اور کسی پہ جادو کروانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں کون قصوروار ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں MBBS تو سب سے پہلی میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ بی بی میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے تو خود بہت بڑی بڑی ڈگریاں لگائی ہوئی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں یہ عقل و شعور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کریں کہ جو قرآن کو سمجھتا ہو اور جانتا ہو، اور وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا حکم ہمیں دیتا ہے، اس کے مطابق آپ کی رہنمائی کریں. دونوں غلطی پہ. فار ایگزامپل اللہ نے آپ کو ٹانگیں دی، آپ مسجد میں جائیں، آپ میخانے میں جائیں، آپ کے اختیار ہے. چوائس ہے نا. مجھے یاد ایک ٹی وی چینل پہ لائیو پروگرام چل رہا تھا اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ گیسٹ کون ہوگا. جب میں اس پروگرام میں گیا ہوں تو میں نے اس شخص کو دیکھا اور فراڈیا، میں ڈرتا نہیں کسی سے، ٹوٹل فراڈ. خیر جی، اب میں تھوڑی دیر تو بیٹھ گیا کیونکہ ظاہر ہے بے عزتی ہوتی ان کی بھی. جیسی بریک ہوئی میں اٹھ کے چلا گیا، پروگرام میں سے اٹھ کے چلا گیا، کیونکہ میں نے کہا آئندہ کبھی بھی کسی فراڈیے کو آپ ٹی وی پہ بلائیں تو میں اس چینل پہ نہیں آؤں گا، حصہ نہیں بنوں گا. بالکل بالکل. تو اگر جو مستند لوگ ہیں، مطلب جو اس فیلڈ کے اندر علماء کرام ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کم سے کم ایک سٹینڈ لے لینا کہ وہ کبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک وہ اپلفٹمنٹ ان کو ہو جاتی ہے. اپلفٹمنٹ جب ہو جاتی ہے تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے، پھر لوگ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل ایگری کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بلانے والوں کو بھی کم سے کم یہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ ریسرچ کریں، سوچیں. اور میں کتنے لوگ انفلوئنس ہو رہے ہیں. ایک چینل کا CEO رہا تو وہاں پر کیونکہ انیشلی میں نے دیکھا کہ وہ پروگرام کچھ اس طرح کا چل رہا تھا کہ وہ کسی نے فون کیا جی میری بیٹی کی منگنی ٹوٹ گئی، کسی نے کہا جی میری میاں سے بنتی نہیں ہے، کسی نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی ہے. ہر عورت کو وہ اپنا ایک اسٹون تھا وہ 5,000 10,000 روپے کا. تو میں نے کہا، اور بیچ پروگرام میں نے اس کو جا کر پکڑا اور اس کو ہٹایا. میں نے کہا یار اگر یہ پتھروں نے ہی میری شادی کرنی ہے، پتھروں نے ہی میرے کاروبار کو چلانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کیوں آئی تھی؟ تو بات یہ ہے کہ جس طرح ہماری بہن نے کہا، دیکھیں ایک آدمی ٹی وی پہ آیا، آپ چلی گئی، ٹھیک ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن ایک آدمی نماز کے وقت نماز نہیں پڑھ رہا، پھر وہ خواتین کو الگ بلا کر ان سے ملاقات کرتا ہے، شوہر باٹ. شریعت اجازت نہیں دیتی. تو ان کو پتہ چلی گیا نا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہتے ہیں، بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں مجھ سے مدد مانگو. وہ سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ وہ نماز ہے. ہم وہ نہیں پڑھیں گے، 1 گھنٹے کی تسبیح دے دو پڑھیں گے یہ لوگ، پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے 2 آیات کر کے قرآن کو پڑھیں. پڑھنے کے ساتھ یو پیپل شوڈ بی انڈرسٹینڈ دا میننگ. بالکل. اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نہیں پتا تو ان کے پاس جاؤ جو تم سے پہلے جانتے ہیں اور بتائیں گائیڈنس کے لیے. وہی آپ کہہ رہے تھے کہ جانا چاہیے. کہ اگر کوئی پیسے مانگتا ہے، اگر چاہے اس کا حلیہ کیسا بھی ہے، وہ بابا ہے، بزرگ ہے، اور وہ مسجد والا ہے، کوئی بھی ہے، میں آپ کو بتا دوں روحانی ٹریٹمنٹ کرنے والوں کا پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ سے یہ کہتا ہے نا کہ ہم تو پیسے لیتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے جو دے دے، میں کہتا ہوں اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے. بالکل. بیکوز مطلب جس اس نے کہہ دیا اپنی مرضی سے، ہاں اپنی مرضی ہنٹ دے دی نا اس نے. تو یہ روحانی لوگوں کا کام نہیں ہوتا. ہاں ایک جیسے ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کی یہ فیلڈ ہے، ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتا ہے، ان کی فیلڈ ہے. ہاں جی پلیز. سوری بڑی دیر سے ڈاکٹر وارسی آئی بلیو کینیڈا سے ہولڈ پہ ہیں، لائن پہ. کال لینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ناظرین پلیز آپ ضرور کال کریں اپنے سوالات کے ساتھ، لیکن اس کو مختصر رکھیں، جلدی سے سوال پوچھیں کیونکہ ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ ہم کالز لے سکیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر وارسی. جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. I'm so sorry آپ کو اتنی دیر ہولڈ کرایا. بات کمپلیٹ کر رہے تھے ڈاکٹر عیسیٰ، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنے سے زیادہ میں یہ بتانا چاہوں گا، اصل میں میرے ساتھ بھی بندش تھی. یہاں پہ میں کینیڈا میں رہتا ہوں، تو میں جب آیا تو 7-8 سال تک جو تھا نا میں بڑا پریشان رہا. میرے کام کو نہیں بنتے تھے. تو میں نے سلسلے میں جو نا کیا علماء سے رابطہ. پاکستان میں جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان کے علماء ہیں، تو وہ جو چیزیں بتاتے ہیں وہ زیادہ میرے خیال آتھینٹک ہوتی ہیں. اور وہ جو ہیں جیسے کہ ابھی آپ وہ عیسیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا علماء نے کہ بھائی آپ جو ہیں ایک تو آپ یہ کریں کہ نماز کی پابندی آپ کرتے ہیں نہیں کرتے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہاں. پھر کہا کہ بھائی آپ کا جو رزق ہے وہ حلال ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کچھ چیزیں پڑھنے کو بتائیں کہ آپ یہ پڑھیں.
अच्छा क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि आपको बंदिश है, आपके काम के अंदर बंदिश है अच्छा और आप जो भी काम करते हैं ना उसके अंदर रुकावटें हैं बहुत सारी। अच्छा तो फिर उन्होंने बताया मुझे कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अगर अपनी जगह बदल लें थोड़े से के लिए, समंदर पार चले जाएं तो आपके हल हो सकते मसले हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने आपसे कोई पैसे मांगे थे, इसकी कोई फीस ली गई थी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं तो कह रहा हूँ ना कि जो बड़े बड़े उलमा होते हैं वो ऐसी कोई चीज नहीं करते। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। नहीं, हेलो जी डॉक्टर वारसी। उन्होंने मुझे मशवरा ये दिया कि आप जो है आप उम्रा करके आ जाए। अच्छा आप कहीं जी। अच्छा, फिर आपने किया? आ जाए। हेलो, जो उन्होंने कहा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो उन्होंने कहा जो मैं बता रहा हूँ वो आप पढ़े चीजों को, नमाज की पाबंदी करें और आप उम्रा करके आए और आपके हालात फौरन। अच्छा, तो हालात आपके बेहतर हुए ये सब करने के बाद? जी, तो मैं गया उम्रा करने 2008 के अंदर और जैसे ही मैं उम्रा करके आया मैं 3 महीने बाद ही जी अच्छा। 3 महीने बाद ही जो है ना मुझे मेरे सारे हालात ऐसे चेंज हुए कि मैं बहुत हैरान हुआ इस बात पे। सॉरी, क्या कह रहे हैं? बहुत हैरान हुए? मतलब कुछ आवाज में थोड़ी सी को प्रॉब्लम हो रही है। ओहो, कॉल ही कट गई। बताना चाहूंगा आपको ताकि डिफरेंशिएशन हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जादू उस अमल को कहते हैं कि जिसमें इंसान गैर फितरी कुव्वतों को या नेगेटिव फोर्सेस को या शयातीन को इस्तेमाल करता हो और ऐसे काम करता हो जिसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती, मगर फिर भी वो काम हो सकता है। काम फिर भी हो सकता है मगर उसकी इजाज़त नहीं है, ठीक है, उसको जादू कहते हैं। मगर इंसान अगर तवज्जो की ताकत इस्तेमाल करता है, अपने माइंड के पावर को इस्तेमाल करता है, सूफिया कराम मेडिटेशन करते हैं, ये सब, तो ये जादू नहीं है, ये हीलिंग में इस्तेमाल होता है। हीलिंग में इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ का डिफरेंशिएशन बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कई दफ़ा ये होता है कि मिसाल के तौर पे पीरियड्स होते हैं आपकी लाइफ में, एक बायोरिदम का पीरियड होता है, एक आपका एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड होता है। एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड में अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ के, बिकॉज प्लैनेटरी पोजीशंस हमको इन्फ्लुएंस करती है। तो पता चला जी इस वक्त आपका 7 चल रही है और उसके बाद 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने बाद हालात ठीक हो जाएंगे। तो होता ये कि जब मुश्किल इंसान के ऊपर आती है उस वक्त वो वेट नहीं करता, सब्र नहीं करता। मुश्किल आई है तो टाइम गुजर जाएगा। मतलब मेरे ऊपर भी बड़े मुश्किल वक्त गुजरे, बहुत बड़े मुश्किल वक्त गुजरे, मगर कोई जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, एक कॉल है, बड़ी देर से वेट करिए, पहले कॉल उनकी कट भी गई थी। सुमेरा है जी लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आशा? बिल्कुल ठीक ठाक सुमेरा, मुख्तसर सा सवाल करना है, टाइम बहुत कम है, जल्दी से। मैंने आपसे ये सवाल करना था कि मेरे हस्बैंड है वो थोड़े से इधर ही बाबा के पास तवीज़ धागा करवाने के लिए जाते हैं। उनके ऊपर उनके भाई हैं वो भी अमल करते हैं। तो मेरी शादी को अब 11 माह हो गए, वो ठीक ही नहीं हो रहे। मैं अपने घर 3 माह से बैठी हूँ लेकिन वो कोई हल ही नहीं हो रहा है। मैं पढ़ कौन ठीक नहीं हो रहा सुमेरा? जी, कौन ठीक नहीं हो रहा? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड ठीक नहीं हो रहे? उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? उनके ऊपर उनके भाई ने कुछ ऐसा अमल कर दिया, उनके भाई भी अमल वगैरह ही करते हैं। तो अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता चला? उनको कैसे पता चला कि कोई अमल हुआ है उन पे? वो खुद ही बाबा के पास जाते हैं और बहुत ही अजीब किस्म के इंसान है। हम लोगों कहते हैं आप लोगों ने हमारे ऊपर करवाया, इवन कि हम लोगों ने नहीं करवाया, लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं कि आप लोगों ने करवाया। जो मेरे जेठ है वो खुद यही काम करते हैं, वो बहुत बुजुर्ग बने हुए हैं, दाढ़ी है उनकी, लोगों को फ्रॉड देते हैं और खुद अपने भाई के ऊपर करवा के हम दोनों मियां बीवी की लड़ाई करवा। अच्छा, तो सवाल आपका क्या है? कि मैं अब उनको ठीक करना, ना वो इतबार करते हैं ना यकीन करते हैं। तो मैंने जो डॉक्टर ईसा बैठे हैं उनसे बात करनी थी। बिल्कुल, आप कीजिए, पूछे जी, कीजिए पूछिए। सुन रहे हैं बेटा, बोले। तो मैंने ये पूछना था अब मैं क्या करूं जिससे वो ठीक हो सके, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, हम लोग घर वाले बहुत परेशान हैं। कारी साहब से भी पूछ के पढ़ के थक गए लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहे। उनका दिमाग उनके भाई ने ऐसा खराब किया वो ठीक ही नहीं हो रहे। ठीक है, थैंक यू सुमेरा। अभी आप शो देखते रहे, बताते हैं। आई थिंक 5-10 मिनट के बाद हम वो सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें आप सारी वो चीजें बताएंगे जिससे कोई अमल अगर कोई समझता है कि हुआ है। पेन पेपर लेके रख लें तो हम बहुत सारी ऐसी आयात जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम आती हैं लाइफ में, तो आप लिख लें, वो अमल घर में बैठकर करें और सुकून से भरोसा। देखें, जब तक अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, जैसे डॉक्टर मुइज़ ने कहा कि जादू है, अमल है, उसे भी हो जाता है और ये सही है। क्या मुझे बताएं, हम पूरी ज़मीन पर जितने लोग रहते हैं 8 करोड़, ये सारे मुसलमान थोड़ी हैं। आप उसमें 2.25 करोड़ हैं। क्या एक
वो आदमी जो बुत से मांगता है उसका काम नहीं होता? 8 करोड़ तो नहीं है, 8 अरब, सॉरी 8 अरब। Sorry. तो क्या वो लोग जो बुतों से मांगते हैं उनके काम नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जो उनकी जानवरों भी से मांगते जिंदगियां, हैं, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप और मेरे पास सबसे कीमती चीज ईमान है, आप जिसकी उसको अगर नहीं बचा रहे strong हैं तो बाकी क्या प्रॉब्लम है? अगर खुदा को नहीं मानना है तो जाकर किसी से भी मांग लें, आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन आप अपने ईमान को जाया कर बैठते हैं। इसलिए सही डायरेक्शन यही है कि जो तरीका अल्लाह रसूल ने, और बहुत सारी कॉल्स में एक दो ने कहा कि जी उनकी बड़ी दाढ़ी थी, ये क्या दाढ़ी ही मजहब की निशानी है? क्या दाढ़ी वाले ही परहेजगार? हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट जो है अपने जहन से निकालें। देखें, जो शरई तरीक़ेकार, मैं आपको बता दूं, हमारी खास तौर पर ये बहनें जो सुन रही हो प्रोग्राम, देखें जितना बच सकते हैं इन लोगों से बचें। अगर ये दुकानें बढ़ रही हैं तो उसमें आपका भी इतना ही हिस्सा है। ब्रेक लेंगे इतना ही इस हिस्सा पॉइंट पे, ब्रेक से वापस आएं और हम आपको सॉल्यूशंस देंगे, हम आपको इलाज बताएंगे कि अपने आप को कैसे बचाया जाए और इसका तोड़ कैसे किया जाए। ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा। क्या आपके ख्याल में लोगों की दुआओं में असर नहीं रहा? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8888 पर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। एक कॉलर है हमारे पास लाइन पे, हुमा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हुमा, क्या पूछना चाहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, घरेलू मसाइल पे आप बात कर रही हैं। मैं तीनों मेहमान से एक सवाल करना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल कीजिए। मेरे भाई है जो लंदन से आया है 16 साल बाद। अच्छा। 4 साल हो गए उसको पाकिस्तान आए हुए और वो बेरोजगार है। मतलब वो इतने अच्छे हालात थे घर में कि बहुत पैसे की रेल पेल थी, लेकिन आज वो पैसे को मोहताज है। वो इतना नमाजी परहेजगार है, रोजे नमाज सब करता है, कोई इबादत नहीं छोड़ता। तो आज वो इतना परेशान क्यों है? और वो सारे मौलानाओं के पास जाने लगा है, तावीज गंडों पे यकीन करने लगा है। वो कहता है कि किसी ने मेरे पर नजरे बद का कुछ ऐसा कर दिया है, अपने नाखून काट के मौलानाओं को देना, के जो कुछ कहता है उसके सदके मान लेते हैं कि कोई सोल्यूशन मिल जाए। अच्छा ठीक है जी हुमा, थैंक यू। अभी इस पे बात करते हैं। काजिम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये कि हो सकता है कि इनके भाई के ऊपर हो कुछ, वो तो जब बात की जाएगी और गुफ्तगू हो तो पता चलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं फिर वही बात कहूँगा कि इनको चाहिए ये है कि ये पहले अपना मवाजना करें कि इनसे ज़िंदगी में क्या गलतियां हुई हैं और क्या गलत इक़दामात हुए हैं कि जिनकी वजह से कुछ हो सकता है। अच्छा, होता क्या है कि आपके हाथ में छुरी है, ठीक है ना, आप उससे फल भी काट सकते हैं, किसी को बीमार को खिला सकते हो, किसी की गर्दन भी काट सकते हैं। तो आपके हाथ में जो कुव्वत फैसला है ना, वो आपके आने वाले दिनों के ऊपर और आपके आने वाले इक़दामात जो हैं, जो हालात आने वाले हैं, उसके ऊपर बहुत असर इफेक्ट करेगा। अब मैं ख्वाहिशमंद तो हूँ गवर्नर बनने का और मैट्रिक पास नहीं हूँ, तो आप मुझे बताएं मैं कैसे बन सकता हूँ? फिर तो बन सकते हैं आप, सच्ची बात है, पाकिस्तान में तो बन सकते हैं। पाकिस्तान है। तो चीज़ ये है आयशा, मैं जो बात इनको समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो है ना, ये देखें कि इन्होंने कहाँ पे गलत फैसला किया। जो मुझे नजर आता है कि इनका कोई गलत फैसला है। देखिए, एक और चीज़ ध्यान में रखें, बहैसियत मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। बिल्कुल सही बात। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि पास में क्या हुआ, लेकिन आज अगर जिंदा हैं तो आज तो जिंदगी दी है ना अल्लाह ने, वाई नॉट के आज से शुरू किया जाए। मतलब लोग फिर पास को लेकर रोते हैं कि हम ये थे, हमारा ये हुआ, फिर ये समझ में नहीं आया, नाखूनों का लेना और ये चीजें। नजरे बद बरहक है, इतनी सच्चाई है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जादू से भी सर्टेन टाइम वो ज्यादा खतरनाक होती है। डॉक्टर मोइज, आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? माइंड कंट्रोल एक बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल चीज है। तो इनको अपने दिमाग के साथ होता ही है। इंसान जितना भी पढ़ा लिखा हो, जितना भी अक्लमंद हो, जितना भी तजर्बाकार हो, जब जिंदगी में मुश्किल आती है
تو انیویٹبلی زیادہ تر اس کے مائنڈ پہ اس کا کنٹرول چلا جاتا ہے. بحیثیت قوم بھی ہمارے ساتھ ایک ایشو یہ ہے کہ ہم پرابلم کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, سولوشن کی طرف نہیں آتے. انہوں نے کہا 4 سال سے میرے بھائی کا مسئلہ ہے یہ وہ, سولوشن کیا ہے؟ اب سولوشن پہ اگر فوکس کرے تو سولوشن مل جائے گا. اب مائنڈ کا کنٹرول جب انسان لوز کر دیتا ہے تبھی انسان ایسے کام کرتا ہے جس کی عقل اس کو اجازت نہیں دیتی, جس کی اس کا جو ایمان ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا, تو وہ پھر طرح لوگوں کے پاس جاتا ہے. اب میں بیسکلی یہ کاموں میں ذرا دور رہتا ہوں کیونکہ میری ایک فیلڈ ہے, علمیہ فیلڈ ہے, اور میں علم کے حوالے سے کام کرتا ہوں. مگر ایک طریقہ یہ بعض چیزیں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں انسان کو اگر استعمال کریں. سائنٹیفک اس کا ورژن ہے بالکل کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر جادو یا کچھ ہوا ہے تو رات کو سوتے وقت جو پیور آئرن ہوتا ہے, پرانے زمانے میں تالے ہوتے تھے, چابی ہوتی تھی, پیور آئرن کی, وہ اپنے ساتھ رکھ کے لوہے کی اپنے ساتھ رکھ کے سویا کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک 40 موم بتی آپ سفید رنگ کی لے لیں اور اس پہ آپ ہاتھ پہ رکھیں, آنکھیں بند کریں, جتنے گھر والے ہیں ان سب نارملی ہم کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے تمام گھر والوں کے نام لکھ کر اس پہ پھونک دیں. روز رات کو ایک موم بتی جلائیں, نیچے ایک پلیٹ رکھیں, دیکھیں صبح موم بچتا ہے کہ نہیں. اگر تو آپ پر جادو ہے تو صبح موم نہیں بچے گا, گارنٹیڈ, غائب ہوگا موم آپ کا. اس کے بعد کسی عالم میں دین سے کانٹیکٹ کریں جب اسٹیبلش ہو جائے کہ جادو ہے, کیونکہ ان کو بھی تو پریشان مت کرو. مطلب عالم دین کے پاس ہر آدمی پہنچ جائے, پیٹ کا درد ہے میرے پاس جادو ہو گیا, کان میں درد ہے جادو ہے, پہلے اسٹیبلش کر لو, اس کے بعد ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کا وقت آپ لے لو کہ ان کے ساتھ آپ. اچھا, بیماری کا کتنا تعلق ہوتا ہے جادو سے کہ جی وہ ایک اس کی سمٹم ہی ہے کہ جی بیمار ضرور ہوں گے؟ کی تو جاتی ہیں نا یہ چیزیں. اگر اس دنیا میں پازیٹیو موجود ہے تو نیگیٹو بھی تو موجود ہے نا. جیسے عیسیٰ بھائی نے کہا نا کہ ہم خدا سے مانگ رہے ہیں ہماری بھی حاجات پوری ہو رہی ہے, جو بتوں سے مانگ رہے ہیں ان کی حاجات بھی پوری ہو رہی ہے. دیکھیں یہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے, اس کو بڑی بحث ہے کہ جادو جو ہے وہ دین کو رد کرنے کے لیے لوگوں نے طریقہ اختیار کیا یا دین جو ہے وہ جادو کو رد کرنے کے لیے. اچھا, اور یہ جو خون کی چھینٹیں اور یہ جو تعویذیں مل رہی ہیں یہ ایکچولی ہوتا ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, یہ جادو سے کنیکٹڈ ہے؟ بالکل کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ ہم یہ یا عامل حضرات جو دعوے دار ہیں قرآنی عملیات کرنے کے وہ بھی کر رہے ہیں, سفلی بھی ہو رہا ہے, بلیک میجک بھی ہو رہا ہے. کیا ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ جتنے بھی ادیان ہیں جو خدا کی طرف سے آئے ہیں اس نے ان ساری چیزوں کو کنڈم کیا ہے. ایک دور میں چرچ نے کتنا اس کے خلاف کام کیا ہے, بالکل وچ کرافٹ کے اگینسٹ. جی کچھ ڈاکٹر موئز آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں انٹرسٹنگ بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ اگر ریالٹی میں ہوا ہے جادو فار ایگزامپل, اور گھر میں خون آ جانا یا گھر گوشت گر جانا, کہاں سے آیا پتہ نہیں. اچھا, یہ کریٹ کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ جو چیز خدا نے پہلی دفعہ کریٹ کر لی, یعنی خون کریٹ ہو گیا نا, اللہ نے کریٹ کر دیا. اب ایسے گھر میں جہاں پہ بظاہر خون نہیں ہے, آپ کچھ پاور سے وہ خون کو کریٹ کر سکتے ہو اسپیس میں. یعنی ہوا آپ کے پاس موجود ہے کمرے کے اندر, پانی کے ذرات موجود ہیں, 2 چیزیں چاہیے, ان 2 چیزوں سے آپ خون کو کریٹ کر سکتے ہو. عملیات ایسے ہیں. اب انہوں نے کہا میں کرنا مت, میں ویسے بتا رہا ہوں, مثال کے طور پہ لیٹ سی مجھے آپ سے دشمنی ہے, میں بکری کی کلیجی لے کے بیٹھ جاؤں, نہیں, I don't think ہمیں یہ مینشن کرنا چاہیے. میں بتا رہا ہوں صرف اس لیے کہ جو چیز کریٹ ہو چکی ہے اللہ نے کریٹ کی, انسانوں سے ریپروڈیوس کر سکتا ہے. اچھا, ٹائم اتنا ہمارے پاس اب کم رہ چکا ہے, ہم نے کچھ سولوشنز دینی ہیں, علاج بتانے تھے. ڈاکٹر عیسیٰ آپ سے شروع کرتے ہیں. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کے اوپر جادو نہیں ہے اور وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے بچے رہیں, تو اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے, اور یہ وہ سارے طریقے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. سورہ جن ہے قرآن کی 72 نمبر سورہ ہے, اس کی آیت 1 سے لے کر 9 تک, یہ 1 سے لے کر 9 تک جس پر بھی آپ پڑھتے ہیں, ڈاؤٹ ہے آپ کو گھر کے کسی فرد پر, آپ پڑھ کر اس پر دم کر دیں. اچھا, سیکنڈ آپ یہ کریں جو ڈیلی بیسس پر آپ کر سکتے ہیں, یعنی کہ پورے گھر کے لیے ایک فرد یہ عمل کر سکتا ہے. سورہ بقرہ اس کی شروع کی 5 آیتیں اور اس کے ساتھ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں, اور اسی کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یعنی کہ 286 اور 87, جو 86 اور 84, یہ 2 آیات, یہ اگر عمل آپ ڈیلی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تمام شیاطین کے شر سے, یہ جتنے بھی جادو جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ کے گھر میں کوئی نیگیٹو کریٹیوٹی نہیں ہو سکتی, کوئی نیگیٹو عمل نہیں ہو سکتا. اچھا, سورہ طٰہٰ قرآن کی 20ویں سورہ ہے, اگر سپوز کریں کہ کوئی ایسا جادو ہو گیا ہے
کہ آپ بہت لوگوں کے پاس گئے اور بہت عمل کر لیا, ختم نہیں ہو رہا ہے. تو سورہ طٰہٰ کی 68 اور 69 نمبر آیت ہے, دونوں آیتوں کو ملا کر 100 ٹائم رات میں پڑھ لیا کریں اور 11 دن پڑھیں, اور اس کے درمیان کوئی اور چیز نہیں پڑھیں, نماز, روزے, حج, زکوٰۃ. اچھا, کیونکہ آیات بہت ساری ہیں اور مجھے پتا ہے ٹائم بہت کم ہے, اور میں سمپل آپ کو بتاتا ہوں, آپ ادھر ادھر نہ بھٹکیں, سیدھا فیس بک دے دوں, فیس بک پیج, فیس بک پر آپ چلے جائیں, ESSAJEE, کیپٹل میں لکھیے گا عیسیٰ جی, ESSAJEE, کیپٹل میں more than 100 سے زیادہ وظائف ہیں, جائیں, اردو ان انگلش میں ڈسکرائب کیے گئے, آپ جا کر پڑھیں, پرنٹ نکالیں, خود بھی لیں, کسی اور کو بھی دیں, کہیں اور بھٹکنے سے بہتر ہے کہ قرآن سے شفا حاصل کریں. بالکل, تھینک یو. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, ویسے تو عیسیٰ بھائی نے سب کچھ بتا دیا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس, اگر یہ اپنی زندگی میں آپ داخل کر لیں اور پڑھ کے خود اپنے اوپر بھی دم کریں, پانی کے اوپر پڑھ کے میں روز کرتی پیے بھی اور گھر میں بھی چھڑکیں, اور ساتھ میں آیت الکرسی کا حصار, اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو سب سے بیسک چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں, روز صبح کریں, سونے سے پہلے کریں. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, عام طور پہ حفاظت کے لیے اگین سائنٹیفک میتھڈ ہے. کسی محفل سے آئے, آپ کو لگے بڑے لوگوں نے آپ کو نظر دیکھا ہے, آپ کے ڈریس کو, آپ کے زیور کو, آپ کے سیٹ کو, اور آپ کو لگتا ہے کچھ ہوگا, تو نمک کے پانی سے بات لے لیں. اچھا, بعد میں یا پہلے؟ مطلب گھر آ کے, گھر آنے کے بعد نمک سے پانی سے بات لے کر پھر صاف پانی اپنے اوپر ڈال دیں. آپ کا جو اورا ہے جو کہ لیتا ہے ان چیزوں کو, وہ کلین ہو جائے گا, تو وہ چیز آپ کے اندر نہیں آئے گی. ناظرین, یہ ایک بہت اچھی چیز ڈاکٹر معیز نے بتائی ہے, ایک ایسی چیز جس کے پیچھے ڈیفینیٹلی سائنٹیفک لاجک بھی موجود ہوگی. تھینک یو سو مچ, آپ تینوں ہمارے شو میں آئے. اتنا کچھ اور ہے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں, بہت سارے کالرز بھی ابھی تک لائن پہ موجود ہیں, بٹ کیا کریں, ٹائم کی کنسٹرینٹ ہے. ہم اگلے ہفتے پھر کریں گے ناظرین ایک شو جادو پہ, نیکسٹ فرائیڈے ضرور کریں گے. تب تک ہمیں کانٹیکٹ کیجیے گا, سینسیشن کے گفٹس آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. ناظرین, ہم ملیں گے منڈے کو ود اے برانڈ نیو ویک. منڈے کو ہم ڈسکس کریں گے جی ایجوکیشن کو, آج کل کے ہمارے ایجوکیشن سسٹمز کو. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. خدا حافظ.